Finalmente, vídeo novo no canal. E hoje o muito aguardado Blood and Wine, a expansão do Witcher 3. Ele saiu agora há pouquinho, tem alguns minutos, e eu vou fazer um vídeo bem longo, mostrando um pouco, vamos assim dizer, dessa expansão tão aguardada. Eu não lembro absolutamente nada do jogo, não lembro dos comandos, não lembro de nada. Eu joguei 80 horas desse jogo. Fiz a expansão Hearts of Stone e zerei também o jogo principal e não lembro absolutamente nada. Então eu vou aqui continuar e eu acho que deve ter alguma missão que me leva para essa nova expansão. Pelo que eu li, essa expansão deu uma melhorada nos gráficos, tanto nos consoles quanto no PC. Ela até que foi um update bem grandinho, mais de 10 GB. Vamos ver se valeu a pena, né? Witcher já era bem bonito. Blood and Wine. Sua missão... Ah, tá. Ele já botou a missão que eu preciso ir pra nova expansão. E eu tenho que estar no mínimo no nível 34. Tá, beleza. Aqui era o início da expansão anterior, Hearts of Stone. E agora ele já tá marcando aqui pra onde que eu tenho que ir pra nova expansão. Claro que eu não vou andar até lá. Esse não é o meu carpeado. Não gosto de roubar, mas... não vou fazer isso não. Vamos ver aqui pra onde que eu tenho que ir no mapa. Tá mandando eu ir pra cá, né? Procure... eu acho que é aqui. É isso mesmo, eu acho que é aqui. Vamos lá. Vamos para Oxenford. O jogo rodava razoavelmente bem antes no meu PC. Creio que com essa nova expansão e novas melhorias gráficas não deva ser nenhum problema, né? Ah, sim, já tem coisa nova aqui, né? Bom, vamos pegar tudo. Apelo Sir Geralt de Rivia. Ou Geraldo. Vamos lá. Tá, beleza. Agora eu posso ir pra missão, né? É isso? Vamos lá. Tem como ir mais rápido, não? Vamos ver no mapa. Onde que eu tenho? Ah, tá. Tem um ponto aqui. Beleza. Vamos voltar então. Vamos fazer uma viagem rápida. Vamos lá. Beleza. Até que os loads estão rapidinhos. Isso é bom. Beleza. Aqui. We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look. Geralt! In the flesh. Hail, Witcher! Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws soon. É um clima amistoso, né? Já começou bem, pelo menos. Found your message on a notice board. You see, Pomeran? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Pomeran de Longford. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hat
as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present. Eu sei que eu vou ter que matar, né? Tá, deixa eu matar logo, que é mais rápido. To go out and meet the bandits when they arrive, fight them. Parmeran wishes first to appeal to their sense of decency, but I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Claro. Doesn't happen in these lands, ever. Do not heed my reprimand. We at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Ah, muito digno. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Sabe que isso vai dar merda. Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Não tem muito como isso dar certo, né? Vai dar merda a negociação e eu vou ter que matar todo mundo. Tá, tudo bem, já tô esperando por isso já. O gráfico tá muito maneiro. Um Lannister, né? Eles são Lannisters. Armadura dourada, bonitona. He mean us? I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores. O Geralt tá lá já sabendo que vai dar merda. Eu tô aqui na boa, eu sei que isso não vai terminar bem. Aí, já foi, já deu merda. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Vai ser legal, vai ser legal. Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk who say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. Vamos lá. Train, villains, ready your arms. Já começa com briga. Vamos lá. Eu não lembro quais são os comandos, não lembro de mais nada. Eu vou acabar morrendo. Já foi uma cabeça. Eu lembro que tinha como travar também, mas... Ah, sim, aqui. Ok. Eu tô travado no inimigo errado. Que maravilha. Ei, foi metade do cara pra um lado. Vamos lá. Ah, ok. Pronto, já foi. Tinha um esquema para escudo e eu não lembro. Pronto, menos uma cabecinha.
Eu não lembro como é que é o esquema pra escudo. Tinha que queimar? Não, não era isso. Telecinese. Acho que era isso. Hard. Acho que era esse. É. Ih, já deu bug aqui. Já deu um bugzinho aqui. Tava dando porrada e ele... Ah, aí, tô dando uma porrada e o cara não perde energia. Agora foi. Pronto. Pronto, menos um também. É, cara. Já era. Ah, tem mais um. Já era, cara. Oi. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Parece que agora eu vou pra nova área dessa expansão e ela deve ser totalmente diferente da que a gente jogou nos últimos jogos. All due ceremony. For tradition, Is sacred in Toussaint. All right, fine. most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. E eu vou passar o rodo nela, né? Shall you answer her call? É, vamos lá. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet, our only sure witnesses, bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. Não, eu só prefiro a bundinha. Só The beast dá uma cannot be asinha e tracked. tá bom pra mim. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Fera, usa magia. Isso daqui é tudo secundário. Os que de fato avançam a história são esses amarelos. Vou aceitar logo de uma vez. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract? Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you, yet time is of the essence. Ready to go. Tá bom, Soon as you're vambora. packed. Ah, then post haste to Toussaint. To Toussaint! Essa terra que nós jogamos até agora, ela é devastada pela guerra e tal. E essa tal de Toussaint nunca teve nenhuma guerra. É um campo muito bonito, com flores. A paisagem é totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado no Witcher. Isso é legal. Mudar um pouco.
Pô, até os cavalos usam armaduras douradas. Caramba. Toussaint, the land of love and wine. O carpeado ganhou uma armadurazinha também, né? Olha lá, tudo muito bonito, florido. Totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Maneiro. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. Parece que a duração dessa expansão é muito grande. Para jogar ela inteira assim, sem correr, os produtores dizem que são 30 horas de jogo. Tá bom. Expansão bem legal. Eita, que bom, hein? Esperto. Eu fico imaginando, se cair um moinho em cima dele, o que espadas vão fazer contra esse bicho, né? Mas tudo bem. Vai lá, vamos lá. Tem barril na cabeça de elmo. Vai lá, Geralt. Manda ver. O que eu tenho que fazer pra esse cara? Tá, tá, deixa eu tentar ver se isso aqui dá uma ajuda. Eita. Tô tomando dano? Achei que ele seria mais difícil. Eu acho que eu tô muito forte. Ah, agora eu tomei dano. Ai, tá bom, tomei bastante dano agora. Só que eu tava falando. Vamos lá. Aí. Pronto, já foi. Já era. Salvei as ovelhinhas. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfit it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. Ah, tinha que ser, né? Por mulher. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale E agora for morreu. people and Tá bom. violence. Já era. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Tá, vou ter que examinar a área para tentar achar as pistas e tentar achar a fera. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds.
I shall take you then to see her grace. Vamos lá. Vamos fazer outro serviço sujo agora, hein? Agora a cabeça do gigante deve ficar aqui do lado. Aqui tem um grifo. O que eu tenho que fazer? Ah, tá, tem que seguir aí. Whoa there, Roach. Brave kid, Guillaume. Palmerin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Blood Wine. Ah, sim, parece que você tem novas habilidades, né? Ah, tá. Beleza. Vou ver isso depois. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. Knight Geralt, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name, Ei, saí do rumo. we are bound by tradition. Pera aí, carpeado. Calma. Calma. O carpeado continua meio lesado, né? Mas tudo bem. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Entrei pelo cavalo do outro cara. Meros detalhes. Ah, agora eu não lembro como é que faz o esquema aqui. Ah, sim. Tá. Acho que é isso. Aqui. Pegadas. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Vamos lá. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Got guests. Careful. Vamos lá. Vamos meter fogo nesses caras. Lost your nerve? Esses caras aqui já estão mais difíceis. Que isso? Ei, calma, filho. Como é que eu recuperei a minha energia Drawn toda? here by the smell of blood. Let's keep looking. Tá, tudo bem. Só pra vender coisa, tem que examinar isso aqui. Né? Creio eu. Não? Não. Aparentemente não. Aqui. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Tem mais coisa por aqui. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the aqui body já foi. somewhere. Agora tem que mergulhar pra ver, né? Mais pistas. Tem alguma coisa aqui já. Ah, não, só pra pilhar. Nada aqui. Colher de madeira. Remo quebrado. Isso daqui é tudo pra vender depois. Eu não lembro como é que faz pra nadar direito. Tô meio preso aqui na rede. Pronto. Sobe. Tá dando fôlego. Silk kerchief, monogrammed DLC. A
noble's accessory clearly. Be nice to know where they took the corpse. Tá, beleza. Achei o que eu tinha que achar. Menos mal. Tá, vambora. Falar com esse cara. Pegar mais informações. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. A única coisa que eu acho que eles poderiam fazer era conectar as histórias. Colocar isso tipo depois do final do Witcher, porque fica completamente jogado. É como se a história do jogo principal ficasse em stand-by e essa nova expansão apenas acontecesse. Uma realidade paralela. One thing. Found a handkerchief in the water, monogrammed DLC. Mean anything to you? Opa, DLC com. Was it he that Significa muita coisa pra mim. Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. Knight in the service of her illustrious Cadê highness o knows cardeal? no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Tá aqui. Tá comendo, né, viado? Só come esse cavalo estúpido. Vamos lá. Você vai a pé? É isso mesmo? Não vai pegar o cavalo, não? Ah, tá. Vai fazendo Cooper, né? Tá bom, beleza. Once you've Grande finished ideia. examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence. So he finds such Aí tem coisa. Aí tem coisa. Um guarda chamando a duquesa pelo primeiro nome. Tem coisa. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. With no knights brave enough. Of course we have. Mais missão aqui. Eu sou meio Clerks looking for help. maluco por missão, eu faço Coin todas. to be made. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Nossa, que pompa. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood.
Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned. I hear the sky was red again. I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. Já deu alguma coisa aí. Tá até tremendo o controle. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Tá bom. Deus, eu já escutei essa história lá no outro continente. Ou no outro país. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codsword. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Tá bom. Mudaram a interface também. Agora tá mais arrumadinho. But alas, we are all out of crayfish. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your nordlings are a pleasant lot, but about cuisine you Tá know bom, tá nothing. me dando esporro. Beleza. Como eu tava falando, ficou bem mais arrumadinha as coisas, olha lá. Eles arrumaram
Isso daqui eu não posso vender porque é coisa de missão, isso daqui é lixo, pode vender. Aqui é criação e aqui do lado alquimia. Eu achei legal, ficou mais arrumado. Aqui são as minhas armas e armaduras. Legal. Pra quem gosta, eu não curto muito de Gwent, não entendi muito bem esse jogo. Achei meio chato. Nem prestei atenção. Bom, vou comprar comida porque acho que a minha tá acabando. Deixa eu ver aqui. Comestível. Dez segundos. Tudo aqui é 10 segundos. Tem algumas comidas que duram um pouco mais, né? Não lembro. Não preciso de comida não, tem bastante. Tá bom. Thanks. So long. Não vou roubar nada, né? Porque vai que alguém não gosta da ideia que é me matar. Cadê meu cavalo? Vem, vambora. Bora, carpear. Deixa eu ver como é o mapa daqui. É bem grande. Realmente grande. Legal. Vamos ver o que tem aqui nessa interrogação. Not so fast to fight. Have to hurry. Caraca. O que é aquilo? Planta carnívora gigante. Não vou na mão, né? Pô, o Geralt não pegou a espada, não? Por quê? Tá, tudo bem. O que eu tenho que fazer aqui? Caramba. Vou morrer. Cadê aquele escudo? Queen. Eu tenho que explodir todas essas aqui? É isso? Tá, vambora, vamos destruir. Inimigo novo. Legal isso. Gostei muito do inimigo, não? Parece aquelas plantas do Mario, mas... enfim. Novidades são bem-vindas. Fiquei preso, pra variar. Deixa eu botar um... Ah, sim, é o mesmo que pula. Já tem gente gritando aqui. Pô, morreu feio. Faço a menor ideia de onde ir.
Tem que examinar esses corpos. Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Busted ribs, blood from the ears. Took a solid hit. Massacred by a vampire. Not an Ekimara, though, or a Fletter. Bruxa, gotta be. Killed with a single blow. Agora ele já sabe The cellar, gotta be. com o que tá lidando. Wounds from 5 separate claws, spread of a small human hand. River Muck carried the body in his cart. Attacker had no trouble knocking over the cart. Vamos ver se tem alguma... Cadê? Bestiário... Vampiros. Aqui. Lâminas. Pó de lua, bomba, óleo de vampiro, sangue preto e Irden para diminuir a velocidade. Tá, eu acho que eu não tenho esses óleos. Deixa eu ver aqui. Elixir. Creio que não. Óleo de vampiro superior. Tá, eu não lembro como é que faz. Aqui ele está explicando as novas abas, né? Tá bom. Ok, tá bom, obrigado. Ficou bem melhor o menu. Só que eu não lembro como é que faz. Óleo de vampiro. Ah, tá, eu não tenho as iniciais, eu não tenho as outras. Vai na cara e na coragem mesmo. Vambora. Vamos. Na cara e na coragem. Footprints. Small bare feet lead deeper into the cellar, hurled against the wall with great force. Tá bom. Quero saber disso não. Vamos lá. Vamos botar isso daqui. E já tá bom já. Took a lot of strength to batter this down. Used this to batter down the grate. Usou isto, ou seja, o corpo do cara, provavelmente vivo. You. Saw you at the inn. I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. Tá. Bonito. We don't have to fight. Não. Eu já tô pensando em outra coisa até. You are wrong. I cannot let you leave. Não. Volta pra outra forma. Essa daí não tá legal, não. Eita. Bora. Ai. Tá, tudo bem. Quando ela der o grito, eu tenho que sair, né? Sai.
Beleza. Cadê ela? Cadê? Ah, muito bom, hein? Pelas costas? Sacanagem. Come on, come closer. Eu escolhi o errado. Morre. Morre. Opa. Acabou a mágica. Pô, logo no último golpe vai ficar de... É. Foi. Acabou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acabar com ela? Não. Acabou já. Morri. Tem que examinar a mesa. Stinks. Imagem bonita. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Uma bolsa cheia de moedas dentro da garganta do cara. Muito bom. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Ele botou a mão dela, aquela mão na bunda, é isso mesmo? So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Você botou na tua bunda essa mão quente. Pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Tá bom, beleza. Vou terminar esse vídeo por aqui e depois eu vou fazer algum outro. A minha ideia é de fazer vídeos para cada uma dessas quests e tentar fazer um detonado. Antigamente a gente chamava disso. Tentar fazer isso. Valeu, galera. Até mais.